Gas. Naka-live ko. Naka-live ko. Naka-live ko sa Facebook. Naka-live ko. Naka-live ko. Karon pa ko kagunit sa balik ani mo. Karon pa ko record, ha? Bye-bye, bye-bye. Never been a big type of Nagbagood. Sparring lockdown. If you don't have viewers here, but downstairs one got paradise. I also got paradise. Ang bigat. Ninyolo. Gilis na ako imong baboy nyolo. Dako kayo imong baboy nyolo. Eh? Halo. See? Ang laki ng berber ko. Ang lambot. Halo, Ma'am Selka. Nagkalisod. Nagbago. Dako kayo. Actually, we can Dili ko kakita, ma'am, kay ang kanay akong mata dili ni ka basa. O ano siya kanang farsighted. Kinanglan mag-ilis kog mata para makabasa ko. Uy. Nako diri sa MRT.
Uni anak ko mangbasa og comments. Masaya lang ako kasi oh. Wow. Dali. Wow. Where to top up? Want top up cash or do you want Cash. money? After that, I can go down from there. Go straight Uh-huh. all the way to the end to the cash machine. Cash, I cash want machine. I want credit card or ATM card. Credit card. Credit card Card will No, come. credit card. ATM card. No. Dash, can? Hmm? No, right? Cannot, right? That's I'm not so sure. Oh, so I have top to up pilot. cash, go straight. Maybe you can ask the officer see whether can or Okay. Go straight. Go straight. Then Go the cash machine machine there. Thank you. I forgot to top up my my MRT card. Ooh. Hello. Pinalitan ko kasi yung babo ni Ninyulo kasi dati may babo yan siya. Maliit. Di ko alam kung nasaan na ngayon. Sabi niya na wala daw. Kaya sabi ko, promise ko sa kanya, bidilihan ko siya ng babo. Pero this time, yung babo niya malaki na kasi malaki na siya. Kaya ito, kasing laki niya. Ang lambot. Ang mahal. Sa Miniso. Ang saya ko.